Gini kan Gini. Belum masih gini. wah perahu gede kan kono lho perahu bare iki nek Mandek, Mas. arep surut iki paling banyune ya ancang-ancang ndak dikeber lek ra nek ombak lek Kiyat ya. tenang iki lek Gak enak kontak ya. Oke, ini untuk teko mana dataran Kendal Uwen kontaknya tak jebol ya? Kontak sana ya? Kana? Tuh, nanti gue ini. Aku kemarin rono ini. Ini muter-muter ya. Santai nih. Dong. Mana? Kono ya? Tunggu kok enggak? Iya iya. Oh, ombak gede ini sih budal air. Masa mati mesin ini gila? Kena nih lah. Keket mau miring. Waduh, mati tenan ter ya? Iya, Hah? mau kayak mati. Walah, melas kira mau mati kira. Ranek nolong mana? Duh. Kono mana? Kok gini? Oh, kok kene tenan ya. Fenomena. Hah? Fenomena. Dia mati ya, perahu. Walah, mati pas nang kono. Mati tenan iki. Ora urip kok. Dia kadang mati, kadang urip ya mau. Cek mau. Gaspol lek.
balik kapal wis tengah wis lolos. Oh langsung gaspol kan enggak. Oh naik kamu pelung gue wis. Endi? Kayak di Lah, enak uang dulu. Munduran enggak? Munduran enggak? teng lawa lah. Ini kita noter dia ya. Noter dia. Duluan kopi ini enggak? Kesuwen. Lah, teng lawa juga ke. Ya, ulah. Ini nekat ya. Oh, tidak. Walah. Raket orang. Ngedek. Endi ki mau eh? Raket tok lho kene. Oh iya. Nenek burine iki. Bagus. Selamat lah, alhamdulillah mangkat kon. Ora ketok ya. Gila dah. Oh, mau bae lur. Ngamuk kon. Bukannya enak mana kono gak mbak Ika? Kayak budal. Kuning kan?